Hi, I'm Dario and this is the second part, a continuation of my previous video in which you could see my arrival at the tournament, preparation and playing the group stage in singles and doubles. In this video I will show you the final stage of the tournament, but also a bit of a beautiful Versar and superb exhibition match between Zoran Primorac and Jürgen Persson. I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. U ovom videu ću se također držati istog principa kao i u prošlom videu. Prikazat ću samo nekoliko isječaka iz svojih mečeva uz komentare vezane za taj meč, ali to neće dugo trajati jer na YouTube-u možete naći kvalitetnije mečeve za pogledati. Zato ću malo više vremena odvojiti za vrhunski egzibicijski meč između Primorca i Perssona. Također, na kraju vas čeka i nagradna igra u kojoj možete sudjelovati i osvojiti lijepu nagradu koju vam šaljem na vašu adresu. U četvrtfinalu pojedinačnog dijela sam igrao protiv Poropata Aleksandra iz Slovenije, konkretno iz Celja. Igrač koji na jednoj strani reketa ima duge pipce, travu. Ako se dobro sjećam, mislim da je bio Spinlord Dorenglac u pitanju. Aleksandar dobro koristi travu i na forehandu i backhandu i jako često tokom poena okreće reket, što može dodatno zbuniti protivnika ako nije dovoljno koncentriran. Također, rezane backspin loptice dobro napada s travom i takva loptica kad dođe na moju stranu stola često zaleluja zrakom pa stvara dodatne probleme. Ono što ga je mučilo su jake topspin loptice na travu i to je teško kontrolirao. Tako da sam si sa svakim svojim servisom treću lopticu namjestio upravo za taj udarac i većina poena kad sam ja servirao je završila upravo nakon te treće loptice. Na Aleksandrovu nesreću mislim da dosta solidno igram na bilo koji materijal, a pogotovo na travu, pa je bilo za očekivati da ne bih trebao imati većih problema u tom meču. Bravo Hrvoje. Bravo Dario. U polufinalu me čekao moj dobar prijatelj i bivši su igrač iz ekipe Hrvoje Livnjak. Dobro se međusobno poznajemo za stolom i izvan njega, pa tu nije bilo puno nepoznanica. Hrvoje je u ovom meču bio favorit, isto tako bio je prvi nositelj turnira, tako da naravno da je bio i favorit protiv mene. Hrvoje te neće razvaliti s bombama, ali pozicijski igra jako pametno, a i ima nevjerojatnu konstantu. Može staviti bezbroj loptica na stol. Znam dosta igrača koji mogu staviti puno loptica na stol, ali kod Hrvoja je još jedna dodatna razlika od ostalih, a to je kvaliteta tih loptica. Rijetko kad ćete protiv njega dobiti laki poen. Osim što je ljevak, što meni baš i ne odgovara, ima jako dobar servis i prijem servisa, te backhand dijagonalu s kojom te izbaci iz pozicije čim mu daš i malu šansu. Bravo Dario.
Bravo, Dario, bravo. Čao, daj se. Četvrtog dana turnira u subotu jutro smo u četvrtfinalu parova Josip i ja trebali igrati protiv Peruško-Žana i Pucar Lisjena, ali dečki su predali meč, tako da smo bez borbe prošli u polufinale gdje su nas čekali Glavaški Milutin i Kovačev Jadran. Milutin igra penholder i s jedne strane ima kratke pipce soft, a s druge strane duge pipce travu, ali s travom uopće ne igra, već sve igra samo s jednom stranom reketa, dok Jadran na forehandu ima običnu backside gumu, a na backhandu soft. Teško je bilo igrati s njima jer cijeli meč nije imao nikakvog ritma. Također prvi set smo vodili 6-4 i onda crna rupa, gubimo 7 poena za redom. Drugi set smo odigrali na nivou kakvom inače možemo i dobivamo, dok treći set igramo najgore u meču. Dobili smo 3 direktna poena na moju servu i nekoliko jako rotiranih loptica u izmjeni. Sve ostalo u tom setu je bilo za zaborav s naše strane. Milutin je jako dobro s penholderom kupio sve loptice sa stola, a Jadran jakim top spinom završavao po putevima.
Četvrti set je bio napet, bilo je tu svega, čak i bacanja da se stigne loptica, ali protivnik je bio bolji i zasluženo prošao u finalu. Evo, to sam snimio. Hello everyone, I will speak in English. This is the revanche for 2008 Olympics where we beat me in quarterfinals. That means I need your support. I want this revanche here in Croatia and Mursa. Come on guys! Ovo je revanš za 2008. Olimpijski. Poraz u četvrtfinalu i revanš sad u Hrvatskoj. Bravo, idemo! Egzibicijski meč su odigrali Zoran Primorac i Jorgen Persson, svjetske stolnoteniske legende za koje mislim da ne treba posebno predstavljati. Samo ću reći da su zajedno osvojili preko 100 medalja na velikim natjecanjima kao što su svjetsko i europsko prvenstvo te olimpijske igre. A sad ću zašutiti da možete uživati u ovoj vrhunskoj predstavi.
Nakon ovog vrhunskog meča ostala su još za odigrati sva finala po svim kategorijama, te nakon toga svečana ceremonija dodjela nagrada. Kako ovaj video već traje dosta dugo, neću dodatno dužiti, već samo spomenuti da na kraju mogu biti zadovoljan s obzirom da sam na svom prvom turniru u veteranskoj kategoriji u obje discipline u kojoj sam nastupio, pojedinačnoj i parovima, na kraju završio kao treći. Moglo je možda i malo bolje u nekim trenucima, ali ok. Ono što je također jako bitno, da sam se ovih 4 dana u Vrsaru super proveo, upoznao sam neke nove ljude i sprijateljio se s njima. Naravno da sam dosta ljudi znao već od prije, ali s nekim domaćim igračima iz Istre sam prvi put razgovarao. Također super društvo je bilo iz susjedne Slovenije i Srbije s kojima sam razmijenio brojeve, čujemo se, dogovaramo već neke nove stolnoteniske priče. Tako da mogu reći da je ovo bilo jedno zbilja predivno iskustvo. Tu naravno velika zasluga ide organizatorima turnira. Turnir je doveden zbilja do profesionalne razine, a to nije lako. No naravno da je bilo i propusta, kao i na svakom turniru. Ja još nisam bio na turniru gdje je sve prošlo savršeno. Sudjelovao sam na jako puno turnira, tako da imam iskustva s raznih turnira, čak i raznih sportova. Ne znam ni sam na koliko turnira sam sudjelovao do sad, ali izbrojao sam nedavno sve pehare i medalje koje inače možete vidjeti u ovoj mojoj dvorani po zidovima. Trenutno je tu 170 pehara i medalja, znači bio sam na 170 postolja, a sudjelovao sam naravno na više od 170 turnira. Tako da imam puno iskustva s turnira, a velik broj turnira sam i sam organizirao, pa znam koliko to može biti kompliciran i zahtjevan posao. Ako ste gledali do sad moje recenzije opreme na ovom kanalu, znate da pokušavam biti što realniji, tako ću onda i s ovim turnirom. Što se tiče Stone Racket Istrija 2025, sve je bilo savršeno do zadnjeg dana i dodjele nagrada, gdje je onda nastao lagani kaos. Bilo je dosta kategorija, 6 pojedinačnih i 4 kategorije parova. Za svaku od tih kategorija su bile nagrade za glavni ždrijeb i utješni, što znači ukupno 20 kategorija. Nastao je problem što su za treće mjesto u parovima pripremili samo 2 medalje. Za 8 kategorija parova znači da im je dostalo 16 medalja. Također neke nagrade od sponzora su pomiješali, pa je ispalo da su oni u utješnom dijelu turnira dobili značajno vrijednije nagrade od onih u glavnom dijelu. Kao što sam već rekao, jasno da su određeni propusti mogući i vjerujem da je rijetko tko ovo organizatoru zamjerio, jer cijeli turnir je do tog trenutka odrađen savršeno. U svoje ime mogu reći da ja nisam ništa zamjerio, iako nisam za treće mjesto u parovima dobio medalju, a i za treće mjesto u pojedinačnom je nagrada bila simbolična. Meni je iskreno najmanje bitno, ali znam da je nekima to najbitniji dio, pa evo, organizatori su si za sljedeću godinu ostavili prostora što mogu popraviti, jer da su na prvom svom turniru sve savršeno odradili, to bi onda bilo zbilja nevjerovatno. Ono što se toplo nadam da će nas sljedeće godine u Vrsaru biti još više. Ja sam si već u kalendaru upisao datume od 4. do 8.3.2026. kad je drugi po redu Stone Racket Istrija. Svi koji ste pogledali ova dva moja videa s ovog turnira, nadam se da sam vas zainteresirao i da ćete doći na sljedeći Stone Racket Istrija u Vrsar, pa da se i zajedno podružimo i eventualno odigramo koji meč. Spomenuo sam na početku nagradnu igru i s tim ćemo završiti. Ovo je prvi video u kojem ću imati nagradnu igru, ali s tom praksom ću nastaviti i u ostalim videima. Naime, imam puno nagrada osvojenih s raznih turnira koji stoje kod mene i ne koriste se. Također, puno je opreme koju sam kupio za testiranje i odradio par treninga pa opet stoji.
Tako da ću u svakom svom sljedećem videu na kraju imati tu malu nagradnu igru. U ovom videu imate mogućnost usvojiti novu zapakiranu Tibar torbu. Dovoljno je samo u komentaru ovog videa upisati svoje ime i mjesto od kud ste. Prezime nije potrebno pisati, naravno da možete u komentare pisati i ostalo vezano za ovaj video ili kanal općenito, ali svaki komentar koji ima ime i mjesto od kud dolazite, odnosno mjesto dostave nagrade, ulazi u nasumični odabir za osvajanje nagrade. Na svakom videu ću ostaviti točno mjesec dana od dana objave videa za mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri i nakon toga ću dobitnika zamoliti da mi se javi mailom kako bih mi poslao podatke za dostavu nagrade. A dobitni komentar ću pinati na vrh svih komentara. Trenutno ćemo ovu nagradnu igru ograničiti samo na Hrvatsku zbog jednostavnosti dostave, a za ubuduće ću vidjeti koje su mogućnosti za proširenje. To bi bilo to sa Stone Racket Istria 2025. Ako ste pogledali samo ovaj video, preporučam da je pogledate prvi dio turnira u prošlom videu. Također, kako ne bi propustili neke od sljedećih videa i nove nagradne igre, pretplatite se na kanal, ali također lajkajte i šerajte video. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.